Bačko Petrovo selo se spominje još od 1029. godine. Inače u Bačkom Petrovom selu žive pretežno Mađari, Srbi i Romi. Ovde se lepo živi u smislu da imamo izuzetno korektnu i dobru saradnju, da jedno drugima pomažemo i nema onih političkih previranja i svađa i tako dalje. Bačko Petrovo selo je prepoznatljivo po tim žirevima, kako ih mi nazivamo. To je hrast lužnjak koji je zasađen 1916. godine. Bačko Petrovo selo je smešteno na desnoj obali reke Tise i na toj reci i dan danas funkcioniše skela koja služi seljacima iz sela, pošto imaju tamo u tom delu Banata libe, tako mi zovemo, zemljište gde najviše sade krompir, kukuruz, žitarice i drugo. Hát itt valamikor 14 000 laktunk, már odaérünk, hogy körülbelül 6000-en lakunk. A 6000-ből mondjuk azt mondanám, hogy kétharmada magyar lakos, és az egyharmad az osztódik más nemzetek, tehát szerbek is laknak itt, és a roma lakosság is elég szépen van a falunkban. Dobro živimo, hát drúzsimo se. Csasznyi Imrének hívnak, ennek a háznak a tulajdonosa vagyok. A szüleimtől örököltük ezt a házat, meg az ő kívánságuk volt az, hogy ebből etnoház legyen, vagy ilyen múzeumszerűség legyen. Ők sem tudták igazán, hogy mi az. Ja, szuper. Szerintem is lehet rossz. Ezt a kis tocsát. Megyünk? Gyakorolunk. 3. És. Jó, eljátszunk még egyszer? 3. Én azt gondolom, hogy azért, ahogy idősödnek a gyerekek, úgy érik föl észre ennek a jelentőségét, de tulajdonképpen egy pici huncutsággal ebbe a dologba belevezetjük őket, mert mi itt az udvarban, ennek a háznak az udvarában egy ilyen etnokampot is tartunk, tehát egy ilyen tambura tanulást, egy nyári tábor tartunk, nyári tambura tábor tartunk minden évben. És akkor ennek a háznak a jelentősége is megnő, és így egy kicsit huncutul a gyerekeket belevezetjük a táncon, a zenén keresztül a hagyományápolásba. Meg a házat is, hogy ismerjék meg. És akkor hát így nőttünk, na most ugyanebbe a formációba próbáljuk a gyerekeket belevezetni, úgy a tánccal, a népzenével, a kézműves foglalkozással. Itt egyébként havonta egyszer kézműves foglalkozásokat tartunk, olyan, hogy különböző szövéseket tanulnak a gyerekek, tojást festenek, különböző kézműves foglalkozásokkal vesződnek itt ebben a helységben. Például minden évben ünneplünk ilyen, hogy Imre napi ünnepség, azért, mert az egyesületünk neve Dr. Kis Imre, és akkor a Imre november 5-én van, és akkor tartunk egy ilyen évfordulót a névadónk tiszteletére, és erre a névadónk tiszteletére a helyi szerb csoportot is meg szoktuk hívni, és akkor egy közös műsort tartunk. Ebben a helységben egy gyűjtemény van, ez valamikor konyha volt, de amikor megörököltük ezt a házat, ezt a szobát ez a nappali szoba volt, és arra akartuk visszaállítani, ahogy az valamikor volt. Ott a sarokban található egy asztali citera, ami pedig a nagyapámé volt. Ebben a szobában ebédeltek, és amikor megebédeltek, akkor általában még televízió nem volt, hanem akkor itt kártyáztak, vagy baboztak, vagy különböző játékokat. Az asszonyok inkább kézműveztek. Ez a szoba tiszta szoba, ezt úgy hívják, hogy tiszta szoba, ez a hálószoba tulajdonképpen, amiben aludtak. Ezt a háziak nem nagyon használták, hanem inkább vendégek jöttek, és azok aludtak itt benne. Jó, hát szia! Hát itt vannak a tényesek, magyarázom ezt a házat.
frajerom, frajer moj. Ja se volam Petraš Rada Zaradaču. Ja sam predsjednička mesne organizacije penzistov Zaradaču. Mi smo ovdje Srbi i Slovaci, družimo se svi zajedno. Pani poštarka! Nak se pači. No idem s polja. Aha. Čivoljaki frajer mi je pisao. Dočkajte pani Radoslava Petrašova, nak vidíme, či máte A voľačo. da ne pisao, što sam Pani ponavljala. Radislava, nemáte nič, nikto vám Ajo. nepísal. Ja tajde. Doviđenja. Ajde, doviđenja. Pravimo manifestacije. Penzioneri prave obično jedne godine kukuruz bal, jedne godine jabuka bal. Imamo vinare koji su vrlo popularni, po ovim selima idu sa vinom. Imamo berbu grožđa koja se po slovački kaže oberačka, koja je nedavno bila. Ja sam Mara Viljačik, predsjednica udruženja Žena Ruža iz Zaraca. Naše udruženje je osnovano više od 25 godina. Ovaj kolač ima također i tradicionalno značenje za nas. Pa to uspustiš i onda opet uvatiš i evo, to je to i onda tako ide u kuklaču. I onda kuma donese taj kolač na krštenje. Također na svadbu kuma donosi herovke. Uticali smo malo na to da stanovništvo osjeti da ipak u svom selu se nešto dešava. Sada prave godišnje odmore pre slave i posle slave. Na primjer, za slavu su obično u svom selu. Nijedno sunce ne greje kao naše. Meškarke obišle su čitav svet, počeo od recimo Nemačka, Slovačka, Rumunija, Mađarska, po celoj Srbiji, Vojvodini, a normalno najviše u Aracu. U Aracu imamo dve crkve koje su istorijske priznate crkve, to je pravoslavna crkva i Slovačka evangelička crkva. Zovem se Vladimir Lovas, sveštenik sam Slovačke evangeličke crkve i 15 godina sam već u parohiji u Aracu. Selo Aradac je specifično po tome što je, u stvari, ako gledamo u istoriju, bilo podeljeno. Bila su dva sela, jedno pored drugog, vremenom se sraslo. Ja bih rekao da su ljudi ne samo ovdje u Aracu, nego svuda u Vojvodini, bez obzira na bilo koju nacionalnost, jako slični. Ta teritorijalna pripadnost određuje neki mentalitet ljudi. Te vidim puno sličnosti između Slovaka, Srba, Mađara ili bilo kojih drugih naroda. Mislim da tradicija polako gubi bitku, gubi dah sa nekim drugim vrednostima u mlađim generacijama. Vidi se to recimo i u crkvi. Nekada je bilo sastavni deo svake porodice da sve generacije dolaze u crkvu. Volam se Jaroslava Šćevkova, učiteljka sam na základnej škole Bratstvo Varadači. Život do dediny sa môže vrátiť, je to proces dlhý, ťažko sa vracia, mládež nám odchádza, ale mám nádej, že možno aj budeme mať ten úspeh. Ja se zovem Marko Gligor, idem u 8. razred. Obično provodim u Aracu vreme na kompjuteru sa drugarima, igram igrice. Idem na stadion, igram fudbal. Imam prijateljstvo, imam sve. Meni je baš lepo da živim u Aracu.
izuzetne kulturno-istorijske znamenitosti koje se nalaze u Kupinovu su pre svega poslednja srednjevekovna prestonica srpske države, grad Kupinik, zatim prva pravoslavna parohijska crkva u Vojvodini, crkva Svetog Luke, crkva Majke Angeline, odnosno prva crkva Brvnara u Vojvodini, odnosno krajima Severno Save i Dunava. I upravo taj kompleks srednjevekovnih građevina je razlog zašto je ovde na ovim prostorima praktično srpski živalj gotovo homogen. Ta jednonacionalna sredina malo je prošarana sa izvesnim brojem, odnosno gotovo 10% stanovništva romske nacionalnosti, tako da to je u neku ruku specifičnost Kupinova kao nacionalne sredine. Dođi draga na Obetsku baru, u proleće kad ime svetaju. Voli se reka Sava, voli se Obetska bara, voli se bujna priroda, ogromne površine pod šumama, pod vlažnim livadama. Voli se ta istorija, voli se tradicija, voli se to što je očuvano i voli se to da se radi, da se sve to sačuva. Bojana, Srbija, camp leader. Benoît, Belgique. Misael, Mexico. Raphaël, Paris, France. Lazar, camp leader, Srbija. Marina, Russia. Davide, Italija. Mai, Nihon. Eri, Nihon. Imamo prvi međunarodni volonterski kamp ekološki, organizovan upravo na teritoriji naše opštine, kamp vezan za Obetsku baru. 21. je bio ove godine. Znači 21 godinu kontinuirano ljudi iz celog sveta dolaze ovde, volontiraju, rade nešto i uglavnom je to vezano za sanaciju delova korita Obetske bare. A evo ove godine i u toku je trenutno 5. arheološki međunarodni volonterski kamp, tako da smo jedina opština koja ima 2 međunarodna volonterska kampa i prvi je praktično organizovan kod nas. Radimo na čišćenju bedema Kupinika, na čišćenju prostora celog lokaliteta od invazivnog rastinja. Hello, my name is Benoît van der Kam. I am coming from Belgium. I am an engineer in pharmacology. And I came to this lovely place to do something useful during my holidays. It's important to protect your history, and I saw in Belgium there was a citadel to need some cleaning here in Serbia, and why not? Because I wanted to be outside, under the sun, and I never went to Serbia, so it was the first time to visit the country, learn about the people. Za ovih 20 godina iz celog sveta je ovde prošlo praktično više od 350 ljudi. こんにちは。私の名前は久保田恵里です。年齢は22歳です。東京の大学4年生です。よろしくお願いします。I'm Eri Kubota. I'm from Japan and I'm university student of Tokyo. I'm so interested in Serbian history and I major in Persian language in university and I was so interested in history of Middle East and Europe. Dakle, mesto na kome se trenutno nalazimo bilo je kompletno obraslo biljem, lozom konkretno. Toliko da se tvrđava iza nas nije mogla videti. Tokom 5 dana rada, volonteri su uspeli da prokrče celo ovo područje, kao i prostor ispod brda. Ja sam Vesna Radanov, predsjednica Udruženja žena Majka Angelina iz Kupinova. Bavimo se izradom ručnih radova, sačuvati od zaborava starinska jela, kolače, ručne radove, pletenje, veze, heklanje, tkanje. Starinski kolači su najjednostavniji kolači, bez aditiva dodataka. To je obično domaća svinjska mast koja se opere u 9 voda, brašno, kvasac i to je to. Sad kao i salčići, štrudle, u pitanju je samo fil i tehnika. Obeska je bara puna ptica, u proleće kad cveta vrbica. To
Zovem se Zuzana Zolarek, pa živim u Selenči ovde. Selo je slovačko, potpuno slovačko, ali ima dve vere. Jedna katolička, jedna evangelistička. Razlikuju se samo u tome što na glavi nose drugo, pa imamo dve crkve, u dve crkve idu, ali zajedno se sastajemo, kulturno-umetnički programi su zajedno. Pa valjda mi je to ostalo od roditelja, od starih roditelja, da pravim nošnje. Još i dan danas se oblače u tu nošnju i taj venac stavljaju na glavu. To da vam kažem da jedan ancuk više 1000 evra košta. Ispod se nose 3 bele suknje. Ali to da su naštrkane tako da šušti kad ona hoda. Ta suknja se isključivo nosi u crkvu ili na svečane prilike. Ima kulturno-umetničkih društava, svako selo ima jedno ili dve, nema veze koliko. Ali imaju kroj, kulturno-umetničko društvo ima taj kroj. U Selenči svaka devojka, svako dete ima svoj kroj, ne jedan više. Moje ime je Mišo, prezivam se Zolarek, živim ovdje u Selenči. Kad moja žena radi s tim njenim stvarima, to je meni nekako najpametnije da se ja sklonim. Da ja nju pitam da li je to dobro ili šta ona s tim misli, to nju onda nervira i ja najbolje da pobegnem na pecanje. I ne radi se to više ni u Selenči, samo što je zaostalo kao stari moleraji, a ovi mladi moleri oni to ni ne rade, jer prvo nema više takvih alata, nema tih papira, šablona i tako da je to ostalo zastarelo, ali mogu da pripomenem da se ti stari moleraji, posebno venac, bordura, vraćaju. Ovaki starinski moleraji nema više, ne rade to ljudi. Ovo je slovačka kuća, sad je renovirana, ali to je bilo tako od 1913. godine. Ova soba se zove prednja soba. U ovoj sobi nikada nije gorela vatra, nije se grejalo. Ovdje se ulazilo nedeljom kad se išlo u crkvu da se uzmu stvari. Ovo je pitvor. Ulazilo se u jednu i u drugu sobu, a ako je bila više člana porodica, tu se i spavalo. Ovo je zadnja soba, tako smo je zvali, ali to je bila i radna soba. Ovdje se i danjivalo i noćivalo. Ja sam Gašparovski Jozef, predsjednik sam Centra za organsku proizvodnju u Selenči. To je u neku ruku i naš cilj, da buduće generacije pokušamo da vratimo izvorima života, poštovanja prirode, poštovanja onoga kako je to nekad bilo. Filozofija života treba da bude u saradnji sa prirodom, sa bližim okruženjem i da treba da čuvamo ono što imamo. Naša najveća sreća bi bila ako bi uspeli da predamo sljedećim generacijama makar ono što smo dobili od naših prethodnika. Selenča je poznata po vrednim ljudima. Čuvamo svoju tradiciju. U Selenči se organizuje Zlatni ključ, taj festival na vojvođanskom nivou koji je poznat širom naše Srbije. Ja sam Katarina Vrapčenjak, direktorka ovdašnje osnovne škole Jan Kolar u Selenči. Bitno reći za Selenču je da smo ove godine obeležili 260. godišnjicu ulaska Slovaka u Selenču, odnosno postojanja Selenče. Ovo su moje učenice i one su članovi folklorne sekcije. Ja se volam Milina Rošnajova, mam 12 rokov a tančim staršej skupine Pramjenok. Ja se volam Danijela Sabova, tancujem, mam 10 rokov
a tancuje mladšie skupenie Pravienok. Kucuri mi je najlepša ta naša homogenost, zajedništvo svih nacija. Obično su čak i slave zajedničke. Sve ono što su naši sugrađani Kucurani nekada u prošlosti radili, nalazi se ovde. Ja sam Aranka Međeši, predsjednica etno kluba Oteto od zaborava u Kucuri. Ovo je radna soba i tu je sve ono što su koristili, znači kako Rusini, tako Mađari, tako Nemci, tako i Srbi. Nalazimo se u rusinskoj sobi. Ovako su sobe izgledale krajem 19. veka kod imućnijih Rusina. Ovo je mađarska soba, a ovo je soba naših Srba koji su kolonizovani 1946. godine posle Drugog svjetskog rata. Da vam pokažemo nekad kako su Rusini radili i pekli i uživali. Najstarije i najstarija moja članica, vidite, peče kapušnjike. To je jedinstveno nešto u Kucuri. Upotrebljava se na Badnji dan, Badnje veče, uoči Božića. Mi imamo naše kucurske bobaljke. Kucurske žene rade, sarađuju i prave gagorke. Zdravi kuce, že ste prišli. Jedna od aktivnosti ove ustanove je pravljenje testenine koje se zove gagorke. Testenina koja se pravi ručno. Od kelije kocur i od toho času kocurski ja sam sestra Mihaela Vorotnjak, monahinja sam sestra službenica Blažene Djevice Marije. Živim i radim u manastiru prvo. Primila sam dužnost da budem koordinator parohijalnog Karitasa. Ja se osjećam ovdje isto prihvaćeno, što isto ja nisam nečemo iz Kucure. Ima života ovdje u Kucuri. Ja sam Đura Makaj, matičar kucurski. Či vi, Janku, u malženstve zatrimace svoje prezvisko, svojemu prezvisku dodace prezvisko svoje supruhi, či može buc predsobinje žac prezvisko svoje supruhi. U Kucuri živi 15 nacionalnosti. 70% je mešanih brakova. Ovdje u Kucuri postoje 4 verske zajednice. To su Rimokatolička crkva, Pravoslavna crkva, Grko-katolička crkva i Evangelistička crkva. Ovdje smo mi sestre prisutne od 1915. godine i ovo je prvi manastir, ženski manastir naše zajednice, baš ovdje u Kucuri otvoren. Znači već je 103 godine smo ovdje. Prva zamisao je bila da sve sestre budu ovdje sa svojim narodom i da se posebno zanimaju za najmlađe, bez obzira kome pripada i koje zajednice. Bitno je da se razviju u njima najpozitivnije, najbolje emocije, zdrave, ljudske, odnos prema jednim, prema drugima, poštivanje, dobrota i tako. Cilj Karitasa ili kršćana koji razumiju malo više tu svoju veru, da se potakne oni koji imaju, da njihovo srce bude otvoreno da daju nešto za druge. Stevan Samočeta, predsjednik Kucurskog udruženja mladih. Hoću da vam kažem da radimo s najmlađima kako bismo ih naučili nekim našim tradicionalnim vrednostima i upravo o tom moralu koji nije baš sasvim izgubljen i čuvamo ga još u našoj maloj sredini. Osnovnu školu sam završio ovdje u Kucuri, koja se zove Bratstvo jedinstvo i neće se nikad ni promijeniti naziv, ostaće takav kakav je.
Zovem se Ćirić, živam Špic namet Grbin. Ja sam najstariji stanovnik ove ribice, ove lepe ribice. Imam 92 godine. 45. godine posle rata sam ja prvi ovdje osnivač ovoga kluba Planinac. Igrao sam desnu polutku, ja i neki Đorđe Ćirić Terzan. On je bio centrafor, ja sam bio njega polutka, a bilo je to još dosta igrača. Pravde na život! Obavezno kad god je utakmica ovdje, eto ja sam 92 godine, obavezno dolazim na utakmicu i neću da sedim. Meni predsjednik ovoga našega mjesne zajednice kaže da sednem, ja stojim i stalno idem malo gore dole, interesuje me utakmica da pobedimo uvek. Ja sam Slaviša Smiljanić, predsjednik fudbalskog kluba Planinac Rivica. Fudbalski klub Planinac Rivica postoji od 1926. kada je i osnovan, a osnovao ga je Joca Ćirić koji je doneo fudbalsku loptu iz Francuske, prvu fudbalsku loptu u selo. Ovaj fudbalski klub znači za ovo selo mnogo zato što su mladi usmereni ka fudbalskom klubu i sportu koji treba da traje godinama da bi se oni tu družili, skupljali. Mi imamo publike, na primjer, više nego u nekim većim mjestima, jer to je ta razonoda koji ljudi dođu da pogledaju. Takmičimo se u ligi Inđija, Stara Pazova, Irig, tu ima oko 12 klubova. Osvojili smo kup opštine Irig 1997. godine u kojoj sam i ja bio igrač. I tako da smo dobili taj pehar koji imamo i dan danas i čuvamo ga i vrlo smo ponosni na njega. Ja sam Nikola Puzić, član sam lovačkog društva Zec iz Rivice od 1974. godine. Do sada imam 45 godina lovačkog staža. Lovačko društvo Zec iz Rivice je osnovano 1926. godine, a danas imamo negdje oko 43 lovca. Tokom svih ovih proteklih godina u Rivici se najviše lovio zec i fazan. I normalno je rebica, znači sitna divljač. U zadnjih nekoliko godina pojavila se i divlja svinja. Ja sam vrlo aktivan i bio sam vrlo uspešan u mlađim godinama. Sada ponekad koliko mogu odnesem i poneku nagradu. Ja sam Goran Eror, meštanin sam sela Rivice. Inače sam bio i predsjednik mesne zajednice. Proglašen sam krajem 2018. godine za najboljeg agrarnog novinara strane Zadružnog saveza Vojvodine. Ovo je dakle voćarsko-vinogradarski kraj, ali istovremeno ovdje dobro uspevaju sve ratarske, povrtarske kulture, ali isto tako i stočarstvo doživljava sve intenzivniju proizvodnju u posljednje vreme. Da biste ljude zadržali na selu, neophodno je dakle da im ponudite sadržaj, jer kada imaju infrastrukturu, onda će ljudi ostati da žive u selu, u ruralnim područjima. Osnovni moto našeg rada, dakle našeg sela, je upravo to zajedništvo, to udruživanje i ta sloga. Ono što je karakteristično za Rivicu, to je da je gotovo apsolutno pravoslavno stanovništvo. To je ono što je možda i malo specifično u odnosu na druga sela. Nije baš karakteristično za Vojvodinu koja je multietnična sredina i multikulturalna, ali eto, tako je. To je splet okolnosti. U svakom puću kada odeš piješ domaćinovo vino i moraš da hvališ, nećeš dobiti više, nećeš dobiti drugi put, tako da to obavezno mora da se radi. Mora da se hvali vino gde. Ja sam Savo Drovački iz Rivice, moja vinarija je vinarija od Drovački i mi se time bavimo, ajde kažem malo ozbiljnije, od polovine 90. godina. Iako smo 25 km od Novog Sada i 70 km od Beograda, problem je što se mladi odlučuju jer vinogradarstvo traži godine za rad. Ove godine sam jako zadovoljan, s obzirom kako je to bila godina, je prošla 2018. bila je kišna, stresna, puno, izuzetan porast kiše, posle suša, pa posle imali smo i led pred berbu, tako da se svašta nakupilo. Ali ja sam u principu zadovoljan, ajde da kažemo što se tiče medalja, čak sam osvojio 3 zlatne medalje, što me, da budem iskren, iznenadilo pristojno. Zovem se Nada Ćirić, predsjednica aktiva Žena Rivica.
Aktiv žena se bavi očuvanjem tradicije ovog mesta. Specifične su štrudle, šapice, to je stari sremački specijalitet. Ja sam Marko, imam 24 godine i radim u vinariji Komuna. Ova priča je krenula pre 5 godina, kad su se udružili nekoliko porodica, zato i naziv Komuna, i rešili su da zasade vinograde ovde na Fruškoj gori i da osnuju jednu malu vinariju koja je prešla u neku veću tokom tog vremena. Ja sam po profesiji ugostitelj, studirao sam u Le Roche fakultetu za ugostiteljstvo. U jednom trenutku sam shvatio da možda ipak više volim da budem kući sa svojom porodicom u ovako nestvarnoj prirodi i to je nekako preseklo moju dalju karijeru, da kažem. Ovdje smo sada na Deda Đurinoj vodenici, ona se nalazi na Borkovačkom jezeru. Vodenica je inače spomenik kulture i bila je izgrađena 1800. godine. Na ovom potoku je pre bilo 5 vodenica i ova je jedina koja je ostala. Deda Đura je bio poznati Sremac, domaćin, ugostitelj, on je ovdje mleo žito u ovoj sredini. Ima jako puno priča o njemu također. U mnogim pričama je mnogo lako naći ono što nas razdvaja, međutim mi se trudimo da u svemu ovom nađemo to što nas spaja i da neko naše bitisanje i saživot upravo zasnivamo na onome što nas spaja. Moje ime je Rodoljub Boškić, ovdašnji što bi se reklo kod nas Banaćana. Živim i radim ovdje u Srpskoj Crnji, a trenutno vodim kulturni centar koji nosi ime po Đuri Jakšiću, našem lokalnom bardu i živopiscu. A isto tako u ingerenciji kulturnog centra je i muzej, odnosno rodna kuća Đure Jakšića u Srpskoj Crnji. Najčešće Đuru u usta uzimaju kada su u pitanju anegdote i kada su u pitanju boemske noći. Mi smo pre 2 godine došli na ideju da se urade 2 murala. To je uradio Andrej Josifovski. Jedan mural je mural koji prikazuje Đuru Jakšića, a drugi prikazuje njegovo najpoznatije delo Devojku u plavom. I simbolično smo uspeli da uradimo tako da se Đura i Mila, znači Đurina velika ljubav iz Kikinde, gledaju. Crnja, s obzirom na to koliko je mala i kako postaje sve manja i manja, ima jedan fin kulturni život. Jer pored kulturnog centra, kulturom se bavi i Narodna biblioteka koja je zadužena za Liparske večere. To je inače centralna manifestacija kojom se proslavlja ili obeležava Dan Đure Jakšića. A pored toga postoje boemske noći, postoji sajam kulture i još niz manifestacija, što tradicionalnih, što kao što je čuvarkuća koja dođe i prođe, ali jednostavno ostavi trag za sobom. Kulturni centar se trudi i vrlo često uspeva, kao evo što je čuvarkuća dobar primer, da kroz manifestacije, to su pretežno turističke ili gastronomske manifestacije, objedini ono što nas spaja. Ja sam sveštenik Miloš Krstić, paroh prve srpsko-crnjanske parohije. Nalazimo se u hramu svetog velikomučenika Prokopija u Srpskoj Crnji, gde vam možemo pokazati nekoliko ikona našeg slavnog pravoslavnog hrišćanina Georgija Đure Jakšića, pravoslavnog porekla. Pravoslavni sveštenik mu je otac koji je rodom iz ove naše Srpske Crnje, koji nam je, hvala mu na tome, ostavio ikone, slike koje mi dan danas ovde imamo u ovom našem svetom hramu. 1852. bio u Beču pa je slikao te ikone koje mi danas ovde imamo u ovom kulturnom umetničkom blagu, ali pre svega crkvi. Ovo je naša pravoslavna crkva. Mi smo pravoslavni ljudi i Đura Jakšić je pravoslavni Srbin.
Ja sam Šari Jožef iz Nove Crnje. Iz vremena Đura Jakšića potiče. On je otišao u kafanu, a obećao ženi da neće da pije. Onda tražio jedan tanjir i jednu kašiku, sipao rakiju u tanjir i sa kašikom jede. Došla žena i pita šta je sad tu. Kaže, pa ne pijem, jedem. Družimo sa sekcijom žena iz Srpske Crnje, idemo na festivali, pozivamo ih na festivali. Ja mislim da nema prepreke između nas, zato što to već iz davnina su tu i mi smo tu. I navikli smo na jedno drugog. Moje ime je Šamra i Šandor, udruženi gastronom iz Nove Crnje. Naše udruženje se bavi sa pečenjem kiflice, langoša i pogači sa čvarcima. Langoš je tipično iz Mađarske. Dégi Teréz, a hagyományápoló csoportnak a tagja, és ilyen töpörtős pogácsát készítettünk, ami liszt, tojás, töpörtő, só, cukor, étolaj, az a hozzávalók. Imamo festival kolača, onda zovemo okolino i Mađarske i Rumunija nacionalni savjeto ovde. A csernyei fehérhímzést már évekkel ezelőtt kezdtem csinálni, nem csak én, hanem a többi társaim is. A hagyományos fehérhímzés, a csernyei hagyomány, az öreg mintákat földolgozzuk, és továbbfejlesszük. Dolgok, ezek vannak átdolgozva, van, ami 100 éve készült, és most 100 évre én újra csináltam. És ezek mind díjazott munkák. Hát szeretem csinálni, mert nyugtató hatása. Elveszett a lovam, cidrusfa erdőbe, elszakadt a ráncos csizmám a sok keresésbe. Ne keresd a lovam, megvan már az régen, az én babám udvarában szól a csengő rajta. Moje ime je Milan Mića Dudić, meštanin sam Golubinaca, rođen ovde. Na ovom mestu je bila velika brestova šuma puna golubova. Golubinčani su šumu iskrčili, na tom mestu podigli selo. Iz pijeteta prema starosedeocima nazvali su svoje mesto Golubinci. Nalazimo se u jednoj od najinteresantnijih ulica u Golubincima koja se zove Prkos. Pogledajte kako stoje kuće, jedna drugoj inate, jedna drugoj se inate, kako su građene, tako su meštani ove ulice i dali naziv. Domaćinstvo se iskazivalo po tome kakva je kotobanja, takve su i gazde. Kotobanja je u svom autentičnom izgledu, kakva je izgledala pre otprilike stotinak godina, tako izgleda i sada. U prednjem delu je bio skladišten kukuruz, u zadnjem delu je bile žitarice. Ovakve kotobanje 4 su bile u Sremu, od toga su još 2 opstale. Erceg Miodrag Mija, predsjednik udruženja građana Ruzmarin iz Golubinaca. Nalazimo se u staroj sremačkoj spavaćoj sobi. Ona je autentična, kao što vidite. Sami, evo, ovaj krevet ima 75 godina.
Ovo je bogata sremačka trpeza za koju su zaslužne članice udruženja Ruzmarin. Štruda sa orasima. Golubinačke snaše. Brend našeg udruženja Ruzmarin. Imamo i sremačku taranu i imamo pite sa ruzmarinom. Imamo tradicionalna sremačka jela, oko sela testo. Specifično je po tome što se u samo jelo stavlja pita koja se razvija oko stola i zbog toga potiče naziv oko sela testo. Ja sam Jerej Milorad Bojičić, paroh Golubinački. U vrijeme kada je crkva zidana postoji predanje da je tadašnji epitrop, predsjednik crkvene opštine, kaže, toliko bio bogat da je odlučio da da 5 volova da se crkva gradi. I kaže, kada su došli u štalu i da izvedu volove, jedan se odvezao 6 i on kaže, neka ide i 6. Tolika je ljubav bila naroda prema crkvi. Mi ovdje protežiramo da smo ruzmarinski Srem. Ruzmarin je oličenje svadbe, veselja i da evo pokažemo jednu nepokvarenu sredinu. Evo ja sam Vlada Ćačić, Golubinčan, koji je volio ovaj prostor Vagane i želi da ostavi to svojim potomcima. To su posljednji obronci Fruške gore i to su naši stari nama ostavili u amanet. To će biti jedna čaša vina. Marko, odmah počni malo da pečeš. Jedno od jela ovdje je specifično, mi ga zovemo slanina, koja je ovdje za Srem opšte poznata, da bez slanine ne može. Evo, tako mi ovdje malo se zabavljamo u vinogradima. Kao nekad naši što su radili. Nema ništa boljeg od slanine. Evo sad će biti, evo sad samo što nije. Evo ga. To je to. Golubinci su bili, kad sam ja došao, pola katoličko, pola pravoslavno mjesto. Ja se zovem Jozo Duspara, ovdje sam bio na župi od 1988. pa sve do 2005. kad sam premješten za Zemun. Dosta sam bio povezan s ovim ljudima. Mislim da su Golubinci bili za primjer međunacionalne i međuvjerskog zajedništva. Eto, danas sam imao vjenčanje dvoje mladih koje ja poznam. Ona je pravoslavka, on je katolik. Pa evo, to pokazuje da mnogi ljudi, kada je u pitanju izbor svoga nekog puta, razmišljaju ono što im kaže u nekom momentu srce. Darko, jel rekla da? Jel naša? Pa ja se zovem Jon Ursu, mene svi zovu Meda. Torak postoji iz dva dela, iz dva sela, Veliki i Mali Torak. U Velikom Torku su Banačani, doseljeni iz Sakalaza, susedno selo tu odmah pored Temišvara, a u Malom Torku su doseljenici iz brdovitih krajeva Erdelja. No vremenom se to ujedinilo i nestaje to. Inače nalazi se na levoj obali Begeja, blizu rumunjske granice. Begejom, ako se ide, ima do granice 14 km. Uglavnom je naseljeno Rumunjima. Ja sam Čipu Jonel, inače sam zamjenik predsjednika Savjeta mesne zajednice Begejci. Protojerej Kristijan Popi, paroh ili Rumunjske pravoslavne crkve iz Velikog Torka. Ostalo je i dalje dve crkve ili dve parohije, Veliki i Mali Torak. Pa kod nas ovdje u Banatu već ima neka tradicija da uvijek ako je mladoženja Srbin ili Rumuna, mlada Srpkinja, budu tu dva sveštenika, i Srbin i Rumun. Tako da mi uvijek služimo zajedno kad su mešoviti brakovi.
Prošle subote imali smo i venčanje i krštenje ovdje kod nas u crkvi gdje je bilo zajedničko služenje Srpske i Rumunske pravoslavne crkve. Mă numesc Părintele Emanuel Mojic, preot al parohiei Toracu Mic. Biserica Ortodoxă Română din Toracu Mic are un hor Doina care datează din anul 1889 pe timpul preotului Vasile Domșa. Apoi, de menționat că învățătorul Sava Maxim a învățat pe elevi la școală cântece liturgice și a condus corul din Torac, apoi și acest hor și în ziua de astăzi, corul bărbătesc funcționează în frunte cu dirijorul nostru, brav Todor Doru Ursu. Zovem se Ursu Todor. Ja sam i dirigent mešovitog hora kulturnog društva Vikentije Petrović Bokaludzi iz Torka. 2012. godine, kad je bio festival kod nas, mi smo osnivali ponovo mešoviti hor. Taj mešoviti hor i dan danas funkcioniše i broji 25 do 30 člana. Ipak se i dalje koliko toliko nastavlja ta horska tradicija u ovom selu. Ovaj instrument, to je tradicionalni instrument i kod Mađara, i kod Rumuna, i kod Slovaka. Zovem se Filip Baloš i predsjednik sam Udruženja za umetnost i kulturu Rumuna iz Torka. Moj pradeda je svirao u tom orkestru skoro od samog osnivanja 1927. godine. Mogu reći da je to jedna od najaktivnijih i jedina sekcija koja ima tradiciju 90 godina i više od toga bez prekida. Probe orkestra se u većini slučajeva ne propuštaju, znači članovi dolaze, imaju veliki entuzijazam i to je također nasleđeno starih generacija. Tu se može primetiti, na primjer, isto jedna velika ljubav tih ljudi, običnih ljudi, zemljoradnika i svega toga, prema muzici, prema kulturi, što je na neki način nešto treba da nas spaja sve. Ja sam Mirića Lelea, sekretar Udruženja za umetnost i kulturu Rumuna Vikentije Petrović Bokaluc i odgovorni urednik lokalnog lista Toračanska svetlost. 1970 godine je osnivan i prvi lokalni list na rumunskom jeziku u Vojvodini, Lumina Torećana ili na prevodu Toračanska svetlost, koji su uređivali tadašnji studenti. Pokrenuto novo izdanje 2010. godine i evo tada izlazi. Mi smo ovdje rođeni i gdje god otišli imamo samo jednu kuću, a to je tamo gdje smo se rodili i tamo gdje smo odrasli i gdje smo progovorili prve reči. Ja sam se ovdje udala. Inače sam iz Renjanina. Nisam poznavala nikoga ovde, nisam poznavala jezik i sredinu, ali eto, posle 29 godina odlično sam se uklopila sa meštanima. Slađana Kitaresku, predsjednica Udruženja žena Banaćanke Torak. Udruženje se pretežno bavi kulinarstvom, odnosno očuvanjem starih recepata naših predaka, naših prabaka. To je jedna gibančica pravljena sa brašnom i sirom. To je jedno naše nacionalno jelo u ovom mestu i ne možete ga naći ni u jednom mestu u Vojvodini. Kod nas negujemo zapravo biljku čuvarkuća i sigurno i sami znate da se na mnogim našim salašima, zapravo na krovovima, nalaze čuvarkuće kao jedan simbol i zajedništva, a i zaštite zapravo i obitelji i naravno naših salaša i domova. Ja se zovem Vlatko Vidaković i ovaj dan smo došli u Tavankut na ovaj festival voća. Mi smo inače veliki pobornici čuvarkuće u svojoj obitelji i mnogo me je iznenadila ovakva jedna divna aktivnost i manifestacija. Uvek kad posjetim izložbu odaberem jednu sliku koju bi rado obesio u svojoj kući. Ovde ima problem, bar 5 bi rado poneo u svojoj kući.
Ja sam Jozefa Skenderović, voditeljica likovno-slamarske sekcije pri Hrvatsko kulturno-prosvjetnom društvu Matija Gubec u Tavankutu. Ove godine sam proslavio 40 godina bavljenja tom vrstom umjetnosti i stvaralaštva narodnog. Ova jedinstvena narodna umjetnost i narodno stvaralaštvo ima temelj u proslavi završetka žetve. Mi koristimo različite vrste slame od pšenice, od ječma, od raži, od zobi. Ali to je slama od zrilog žita. Kad malo dublje uđete u taj svijet slame, onda shvatite koliko to u stvari boja ima. Mi se možemo igrati samo tim prirodnim nijansama koje nam je priroda dala. Nama je zabranjeno bilo kakvo farbanje, bilo kakva intervencija farbanja. Ja sam Marija Vojnić, član sam društva Matija Gubec iz Tavankuta. To je slamarska udruga prve naive u tehnici slame. Kad sam završila školu, nisam radila slamu, ali sam radila sa ženama koje su radile slamu. I onda sam se divila lepoti slame, sjaju. Ja sam mislila da se to lakira. Ne, to je prirodni sjaj. 2014. godine bio Svetski kongres slame ovde u Tavankutu. I onda smo videli šta drugi rade i kako. Ali ovako ne radi niko. Moja veza sa Tavankutom je genetska. Naime, moja baka je meni pričala o Bunjevcima, mi smo Bunjevci. Ja sam Zlatko Komadina, župan Primorsko-goranske županije. To ko ne zna što je župan, to vam dođe šef regije. A u Hrvatskoj ima 20 regija koje se zovu županije. Naš glavni grad je Rijeka, Sjeverni Jadran, Kvarner i Gorski kotar. Mi smo s Tavankutom se srodili, da tako kažem, kad nas je naš konzulat iz Subotice zvao kao regiju partnera da Dan državnosti proslavimo, pa smo malo donijeli glazbe, gastronomije, malo daha sa Kvarnera, sa mora. I tako je ostala ljubav. Jedno su nas pozvali da dođemo u Tavankut kao mjesto gdje žive Hrvati Bunjevci, da vidimo običaje i tih ljudi. Ovdje je poznata priča o festivala slame, pisama, festivala voća. I kako smo došli, tako smo se zaljubili. Tako da je ta multikulturalnost nekako usađena u našoj županiji gdje živim i mi rado zapravo posjećujemo ljude svih vjera i svih nacija, jer važno je da si dobar čovjek. A onda kad pitaju zapravo koji je recept ovog našeg uspjeha, što mi sve radimo i čime se mi bavimo, ja kažem recept je vrlo jednostavan. Mi ovo ne radimo, mi ovo živimo. Ladislav Suknović, diplomirani pravnik po struci, predsjednik Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec iz Tavankuta, rođen Tavankućanin, a srcem i dušom i dalje Tavankućanin. Ono što je zapravo sigurno, to je tavankutski pisak i energija koju tavankutski pisak pruža. Šalu na stranu, doista jedna sredina koja je puna pozitivne energije, marljivih i vridnih ljudi. Pa evo, ono što ćete vi čuti u Tavankutu, to je svakako ova naša ikavica, koja je autohtona i koja se može čuti u Tavankutu i koja se čuva u Tavankutu, tako da to nije jezik koji, ja sam siguran, ili dijalekt koji izumire, nego doista koji živi. Koliko još uvijek u svijesti naših ljudi nije prisutno to što mi imamo, koji su to potencijali, koje je to bogatstvo kroz kulturnu baštinu, kroz tradicionalnu arhitekturu, kroz gastronomiju, a sve to u jednoj seoskoj sredini, pa svi misle to je manje vrijedno.
koleginici i kolege, otvaramo sednicu nastavničkog veća i predlažem sljedeći dnevni red. Škola je trojezična nastavno, ali je petojezična komunikaciono. Ja sam Milan Nedeljkov, direktor sam škole, jedine jedinstvene škole koja je petojezična. Ona se zove Bratstvo jedinstvo i dalje se nalazi u ulici Maršala Tita. Deo tradicije Belog Blata jeste pre svega zajedništvo. Deo Belog Blata je na neki način profilisan životom ljudi, dolazećih ljudi koji su ovdje formirali Evropsku uniju. Nas spajaju nijansirane ljudske sličnosti. U osnovi mi smo jedno te isto. Da li govorimo slovačkim, mađarskim, bugarskim, romskim, nemačkim jezikom, srpskim, beloblatskim jezikom, italijanskim jezikom, mongolskim, ukrajinskim, kako god, jedan je jezik jedinstven, to je jezik srca, to je beloblatski jezik. Vlaski jezik je kad pričamo srpski, mađarski i slovački. I plus bugarski. I sve pomešamo. Dobar dan, Junapor. Dobri dan. Stigli? Igen. Pojete? Biciklirao. Super. Taj jezik je nastao tako što su ljudi imali potrebu da komuniciraju međusobno bez obzira što su doneli različite jezike. Onda su se prosto dogovorili da će govoriti jezikom esperanta i naša deca upravo tim jezikom govore. Krenu sa slovačkim, mađarskim, pa bugarskim, pa romski, pa je interesantan taj naš srpski, srpsko-hrvatski, hrvatsko-srpski, bosanski, kako god. U osnovi tog jezika jeste ideja, dobra komunikacija i želja da se razumemo. Svaki Božić je klubu Žena zaduženje da budemo donatori našoj deci. Ja sam predsjednica kluba Žena, Anuška Šimon. Sva deca koji otišli od nas, a sad za praznike se vraćaju, da ih zasladimo, obradujemo sa nekim tradicionalnim jabukama koji sada već polako se vraćaju, a bili su onda aktuelni kad sam ja bila dete. I u ovoj vremenskoj mašini su sublimirane sve naše uspomene, zapisi, duhovnost, arhetip naš. Mi jesmo narod beloblatski koji pokušava drugima da da do znanja da je moguće živjeti ovdje, moguće opstati u jedinstvu i zajedništvu. I to nije priča virtualna, mi realno živimo ovako, na ovaj način. Belo Blato je ostrvo, selo Ostrvo, biser Panon je oslonjen, naslonjen na Carsku baru, okružen rekama Begejom i Tisom i jezerima najvećeg slatkovodnog ribnjaka u Evropi. Ja sam Marija Hanjik, nalazite se u Slovačkoj kući u Belom Blatu. Radim ispred kluba Žena. U ovoj sobi možete vidjeti narodne nošnje kako se nekad nosilo u Belom Blatu. Da vam pokažem, moja prababa je išla na venčanje u ovoj crnoj nošnji. Nekada Slovaci su išli na venčanje u ovakvim nošnjama, zatvorenim, crnim, tamno-plavim, ali sve je moralo biti tamna boja. Ova nošnja datira skoro 100 godina, možda i više. Ali Slovakinje, kad su se udali, dobili su slovačku kapu na glavu, ali to je sad već izlazi iz tradicije. Sve su sada nekako gospođe po narodnoj nošnji, to se sad nosi. Nošnje mogu da vam kažem da su sve moje devojačke. U selo se nosila obična nošnja koja se mogla prati i štirkati. To je bilo za selo, a i u kući je bila obična nošnja isto koja se može prati bez raznih čipki, raznih dodataka, ali u selo je moralo kad se ide da bude dole čipka. To će možda neko od mlađih naraštaja, neko će valjda da prihvati, pa da to održava dalje, da se tradicija ne zaboravlja. Možda će neko da proceni. Koliko je to staro. A ne znam baš da sviram, nisam. Dobio se! Ljuško
Ovo je jedan sremski običaj koji se zove postupaonica. Cijela igra prikazuje rasterivanje negativne energije. Kud neguje te neke običaje, osim veteranske grupe, postoji i dečija grupa, ima preko 25 dece koji aktivno igraju, ali nisu još radili sremske igre i da nisu deca mogla da budu tu da upotpune ovu manifestaciju. Hajde, Todore, izaberi darove, hajde, Todore, izaberi darove, pa da vidiš šta ćeš ti u životu raditi, pa da vidiš šta ćeš ti u životu raditi. Ja sam Ana Obradović, došla sam u Putince pre 10 godina zbog ljubavi, a u Putincima ostala zaljubivši se u selo i u mir kojim zrači ovo podneblje. Dobila sam pre 10 godina orden majke Angeline za višerodno materinstvo, imam 3 ćerke i za doprinos crkvi, pošto pevam i u crkvenom horu. Ovaj kud biser kojem sam se priključila osnovan je 2017. godine, mada kažu da folklor u ovom mestu postoji od kad postoji selo, još iz vremena Nemaca. Jesen stiže, hej, hej, jesen stiže, hej, hej. Putinci su inače nalaze se na raskrsnici puteva prema Beogradu, Novom Sadu i Šidu. Zatim kroz samo selo prolazi železnička trasa koja vodi Beograd-Šid i dalje ka Zagrebu i dalje ka Evropi. Samo mesto Putinci, znači etimologija, može da se veže za tu raskrsnicu puteva u rimsko doba. Znači putevi koji su vodili od Sirmijuma ka Beogradu ili prema Basijani. Ima jedan zapis iz turskog deftera iz 1566-67 koji spominje mezru Putinci sa dominantnim srpskim stanovništvom. Ja sam Jelena Arsenović, kustos etnolog Zavičajnog muzeja Ruma. Odseljavanjem nemačkog stanovništva i smanjivanjem broja katoličkog življa u ovom mestu i kasnije ovim doseljavanjima i kolonizacijama, kad je promijenjena demografska struktura stanovništva, došlo je do smanjene brige za ovu građevinu, tako da je i došlo do postepenog ruiniranja i propadanja. Jedno od odličja ove građevine je visoki masivni zvonik. 1999. godine poslužio je jednoj svrsi kao smatračnica i tada je i zvono ponovo stavljeno u funkciju i tako da Putinci, s obzirom da nemaju one sirene koje imaju gradovi koji su oglašavali početak bombardovanja, ovo zvono je ponovo zvonilo, tako da nas je u to vreme podsjećalo na mučne trenutke početka bombardovanja. To su Putinčani izgradili, grob Pejačević je najviše učestvovao. Crkva je početa da se radi negde 1895. tako da je 905. završena. Kasnije, 25. su zvona doneta. U toj crkvi su orgulje bile druge po kvalitetu u Evropi. Posle rata ono došlo je do rušenja. Napravilo se greh, što jeste. Meštani mene pitaju, što ne pitaš te Švabe pa da učestvuju? Pa oni bi učestvovali, a šta to vredi? Jednom su rekao i učestvovali, ali je opet neko to upropastio, ruinirao. Ne može se dovesti onaj vred kako je bilo, jer ono je maltene kao katedrala putinačka. Tu sam išao na veronauku. Ja sam Šojac Zvonko, nisam se doselio, nego sam rođen u ovoj kući 1944. Moji su deda pokojni i baba, ona je pravoslavka, deda je katolik. 1909. su došli iz Brestača i onda su moji 35. kupili ovu kuću za 75.000. Znači, mi smo starosedeoci. I dole se držao jedan i drugi Božić i Uskrs i ovde. Žena je pravoslavka, nikad nismo ni razmišljali, ni pomišljali, ni dan danas. Moja deca, na primjer, i jedan i drugi su se krstili u pravoslavnoj crkvi. Ovo je jedina kuća gde dolaze oba dva popa. I kad je sahrana bila babina i dedina, i tetkina i stričeva, i tatina i mamina, i jedan i drugi pop su bili, i pravoslavni i katolički. Ima Srba, Mađara, Roma, katolika, da.
mene sam zaboravio. Moje ime je Zlatko Jovanović, sadašnji sam predsjednik fudbalskog kluba PSK Putinci. PSK Putinci je nastao 1924. godine. U to vrijeme postojalo su dva kluba, nemački Eintracht i PSK Putinci. Iz ovog kluba je igrač Mladen Lazarević koji sad igra u fudbalskom klubu Partizan Beograd. Ostalo je ime upamćeno Žike Petrovića, igrača, a kasnije i trenera fudbalskog kluba PSK Putinci i njegova čuvena uzrečica da golman i zadnji igrač uvek moraju biti iz sela. To nam govori koliko je fudbal značajan za naše selo. Trenutno se nalazimo u Sremskoj ligi, na tabeli se uvek dobro kotiramo. Trenutno smo na 6. mjestu od ukupno 16 klubova. Samo prošle godine rešili smo problem navodnjavanja fudbalskog terena ugradnjom sistema za zalivanje. Za danas smo kao specijalitet stari spremili varivo. Tako ga je nazvala moja mama, moja baka i tako ga zovem i ja. Kuva se od pasulja i kiselog kupusa. Ako nije post, unutra se stavi nešto od dimljenog mesa. Danas sam stavila kobasicu. Znači, prvo se kuva pasulj standardno i pasulj se kuva jedno sat, sat i po, da počne da se raspada zrno. Onda se doda iseckan kiseli kupus. I sve se to kuva još sat, sat i po, zavisi od pasulja, od tvrdoće zrna. I onda se začini po potrebi i onda se to zapraži i to je to. Ja stavim još lovorovog lista, malo tucane ljute paprike, ako nema ljute kobasice, ako ima onda ne stavim. Za sada jeste putinačko jelo, ali doneli su ga naši stari kad su se 40 neke godine doseljavali iz Korduna.